Mukader i Nusret vraćaju Hančer u kolibu. Mukader joj govori opet da je sve ovo zbog nje i da će se osvetiti za svog sina, te odlazi. Hančer je u sve većem problemu. Njeno razmišljanje je samo o Džihanu i ništa je drugo ne zanima. S druge strane, Bejza ostavlja torbu na određeno mesto gdje se dogovorila s anonimnom osobom. Međutim, Gulsum naivno potrči ka torbi nakon što Bejza ode, ali i ne sluti da je Bejza pratila ko će uzeti torbu. Po dolasku u vilu, Bejza ode u kuhinju i tamo zatekne Gulsum koja gleda u torbu, ali ne nalazi ništa. Bejza je uzme za kosu govoreći kako je mogla da se igra sa njom. Tu viku čuju svi koji su napolju, ali i Mukader i Nusret koji dolaze u tom momentu u vilu. Mukader odmah traži obrazloženje šta se desilo. Gulsum shvata da je najbolje da se ova vest još uvek ne čuje i odlučuje da kaže kako je ona kriva i da je Bejza imala pravo na ovakav stav. Nešto kasnije Gulsum donosi Bejzi njen lažni stomak i izvinjava se zbog svega što je uradila. Bejza odlučuje da joj da još jednu šansu, ali samo uz obećanje da će samo raditi za nju. Gulsum sva srećna pristaje na to, znajući da ne bi nikada dobila drugu šansu. Nusret u međuvremenu odlučuje da na svoju ruku otpusti sve kućne pomoćnice i Meliha zajedno sa njima, te da imaju rok 7 dana da se spreme i isele. Nakon što su se Mukader i Nusret vratili, tu dolaze Čemil i Ertugrul da potraže Hančer kako bi je vratili kući. Mukader odmah krivi Hančer za sve, a Čemil ne može da ćuti. Ertugrul smiruje situaciju i govori jednu stvar, a to je da kada se Džihan probudi, prvo će tražiti Hančer. Mukader se naravno buni i govori Ertugrulu da ga poštuje, ali da on ne poznaje njenog sina kao ona. Ertugrul joj odgovara na to da možda ne poznaje njenog sina kao ona, ali da zna šta je ljubav u pogledu, te odlazi. Hančer moli čovjeka koji je čuvao u kolibi da joj da telefon samo da nazove da pita kako je njen muž. Taj čovjek popusti i daje Hančer telefon, ali ona dobija lošu vest da je Džihanovo stanje sve gore i gore. U jednom trenutku Džihan gubi puls i doktori se bore za njegov život. U tom trenutku kada je Džihan na izdisaju, Mukader odlučuje da ode kod Hančer i obračuna se sa njom za kraj, jer je već svesna da gubi svog sina. Mukader uperi pištolju Hančer, ali u tom trenutku Džihanu se vraća puls i teško kroz bol izgovara Hančer. Da li će Mukader dobiti ovu vest na vreme? Dok Mukader drži pištolj uperen prema Hančer, Nusretu zvoni telefon i on očekuje vesti da više nema Džihana. Međutim, doktor javlja da se Džihan probudio i došao sebi. Mukader izlazi u tom trenutku iz kolibe, spuštene glave, govoreći Nusretu da nije mogla da obavi ovaj posao. Nusret joj tada govori da se Džihan probudio, a Mukader odmah želi da ide u bolnicu. Po dolasku u bolnicu, Mukader odlazi sama u Džihanovu sobu, ali prva stvar koju on pita je gde je Hančer. Mukader misli da on želi da je kazni zbog ovoga što je uradila i govori mu da je ona već dobila svoju kaznu. Džihan ljutito govori Mukader da to nije smela da uradi i da mu smesta dovede Hančer u sobu. Čovjek koji čuva Hančer dolazi i govori joj da je njen muž traži. Ona se zahvaljuje Bogu što je on napokon došao sebi i odlazi srećna ka bolnici. Mukader i Nusret joj govore da ne smije reći ni reč Džihanu šta se desilo, ali ona već zna šta će oni reći. Međutim, pre nego što je Hančer došla u bolnicu, Bejza je otišla na svoju inicijativu u Džihanovu sobu, samo što njemu nije drago što je vidi. U jednom trenutku ulazi Hančer i Džihanov pogled odmah leti prema njoj. Bejza izlazi, a Hančer ostaje sa Džihanom u sobi. Emocije se ne mogu opisati u ovom trenutku. Toliko ružnih stvari urađeno u prethodnih nekoliko dana, ali prošlost je bila lepa. S druge strane, u vili svi čekaju da budu otpušteni u roku od 7 dana, a Gulsum je jedina koja će ostati da radi za stalno, ali samo za Bejzu. Ona već počinje da provocira Fadime, Ajsu i Meliha, jer je svesna da samo ona ostaje. Mislimo da ostanak Gulsum u vili može značiti da će Džihan i Hančer saznati istinu,
ali to ćemo vidjeti u narednim epizodama. Džihan govori Hančer da mu je žao što je sve ovo uradio i da ona nije imala drugog izbora nego da ga upuca. Hančer kroz suze govori da joj nije bila to namjera i da ne bi mogla nastaviti svoj život sa tim teretom na leđima. Džihan kaže Hančer da joj ne može oprostiti. Ona mu opet kroz suze kaže da nije imala namjeru da to uradi i da joj je stvarno žao. Ali Džihan govori da je to nebitno. Jedina stvar koju joj ne može oprostiti je da ode i ostavi ga u ovom trenutku. Hančer ne zna šta da uradi. Emocija u njenoj glavi je bezbroj. Taj čovjek ju je držao zaključanu u sobi. Lagao ju je toliko vremena, ali ipak ljubav je veća od svega toga. Džihan umorno diže svoju glavu i moli Hančer da mu priđe. Tada izgovara da je on grešan čovjek čija je kazna živjeti bez nje, a ona je žena čija će kazna biti da živi sa ovom krivicom. Da li će Hančer otići zauvek ili će ipak njena ljubav prevladati? Pišite nam vaše mišljenje u komentare.